પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ પહેલા સુરતમાં તૈયારી શરૂ। પશ્ચિમ વિધાનસભા વિસ્તારમાં પીએમ મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે 2500થી વધુ વેપારીઓ ડિસ્કાઉન્ટ સ્કીમ જાહેર કરશે। 2% થી લઈને 100% જેટલું ડિસ્કાઉન્ટ અલગ અલગ પ્રોડક્ટ પર વેપારી લોકોને અપાશે। આ યોજનામાં પ્રચાર પ્રસાર માટે 350 વાહનોમાં બેનર્સ लगावाया। साथ ही आ विस्ताરમાં આવેલા મંદિરોમાં મહાઆરતી યોજાશે। પશ્ચિમ વિધાનસભાના તમામ ગણેશ પંડાલોમાં પણ મહાઆરતીનું આયોજન થશે। सत्तर सप्टेम्बरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेबना जन्मदिवसनी उजवणीनो प्रचार अने प्रसार अर्थे स्कूलनी 350 थी वधु वान अहींयाथी आपणे एने झंडी आपीने पसार करावी छे। 4 दिवस सुधीना प्रचार समग्र पश्चिम झोन विस्तारमां थशे। आना माध्यमथी खास करीने 17 सप्टेम्बर अने आगला 3 दिवस एटले के आजथी 14 तारीख 15 तारीख अने 16 तारीख लगभग रजानो माहोल छे। तो जेने कारणे वेपारीओने अपील कराई छे कि आ 4 दिवसमांथी कोईपण एक दिवस, कारण के गणेश विसर्जन पण छे 17 सप्टेम्बरे, तो कोईपण एक दिवस 2 दिवस 3 दिवस के 4 दिवस डिस्काउंटनो लाभ आपे। 2500 थी वधु वेपारीओ जेमां रेस्टोरंट, होटल, डेरी, बेकरी, दवाखाना, हॉस्पिटल, अनेक कपड़ानी दुकान, अनेक दुकानों मार्फत जेमां खास करीने रामनगरनी अंदर 250 थी वधु दुकानों, 180 थी वधु दुकानों प्राइम मार्केटनी अने बीजी बधी जे मोटा मार्केटों छे ए मळीने खूब मोटा प्रमाणमां 2500 जेटला वेपारीओ डिस्काउंट जाहेर कर्युं।